Masuk. Nyampe 12 aja sih. Nyampe 12 nah. Batuk serius sumpah. Jatuh kan gara-gara gue batuk. Gara-gara akan udah nggak dipakai tau? Mantap kita akan lagi. Foto dong. Ini kira-kira ngobrol berapa detik sih? Lamain aja ntar kita bisa motong. Bebas. Ada starter motor juga. Motor Vespa kita starter. Oh iya ini lens tuh. Itu rata pasrah. Ini berapa menit? Pasrahanku. Ya udah durasinya ya. Udah cukup tuh. 1 menit 47. Itu dikit 2 menit lagi, aja 2 menit. 2 menit aja sekalian. 10 menit gak apa-apa sih. Dik 10 menit. 10 menit jadi. Kak, Aku aja seluruhnya berapa coba? Berapa? 5. 5 menit. Ya aku juga apalagi 3 menit. 4, 5. Jangan gerak-gerak, Dek. Enggak kok, enggak apa-apa Dek. Kamu gerak asal jangan lari. Asal Boleh gerak, asal tapi lampunya enggak lari. Nah, bentar Dek. Ya 15 menit lagi Dek. 15 detik Dek. Ini baru 2 menit sih, Dek. Udah deh, nggak usah. Bentar, 20 ini 20. 30 sekalian 30 tuh 29, 22, 23, Parah, 24, orang. 25, nanti 26, biar gampang 27, motongnya ya Allah. 28, 29.
Monggo Bu. Nggih Mas. Loh, Mas ajeng terpundi isuk-isuk kapan rapi? Jeng kuliah Bu. Loh, sakniki dinten apa to? Setu Bu. Loh, setu-setu masih kuliah. Nggih Bu, ajeng ngumpulke tugas niki. Oh, nggih. Ah, kedap Mas. Niki Mas, napa? Anu, kan pon dinten Sabtu. Iki kendene jenengan wingi nika ajeng bayar kosan Jumat kula entosi kok boten medal pripun Mas. Duh, iki Bu mungkin sonten ya Bu badhe saking kampus kula insyaallah bayar Bu. Nggih, pripun nggih Mas nggih. Soale nggih ajeng tinggal butuh niki kula. Nggih Bu. Nggih pun Bu kula budal riyen nggih. Loh. Areng. Loh.